নমস্কার। নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানালো রেখা মোদির নেতৃত্বাধীন স্ত্রী শক্তি দ্য প্যারালাল ফোর্স ও উইমেন লিড। স্ত্রী শক্তি দ্য প্যারালাল ফোর্স এবং উইমেন লিড যৌথভাবে সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালুর সরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য উদযাপন করাই ছিল এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। সংগঠন দুটির মতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত এই উদ্যোগ নারীদের ক্ষমতায়ন, চলাচলের স্বাধীনতা এবং অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাদের অভিমত, বিনামূল্যে গণপরিবহন সুবিধা নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দৈনন্দিন জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। এই নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ৮ম রাজ্য হিসেবে নারীদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাসে ভ্রমণের সুবিধা প্রদানকারী রাজ্যগুলোর তালিকায় স্থান করে নিল। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নারী, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগকে একটি যুগান্তকারী সমাজ কল্যাণমূলক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে এই ইতিবাচক প্রভাব শহর ও গ্রামের অসংখ্য নারীর দৈনন্দিন জীবন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। এই নীতিকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করে স্ত্রী শক্তি দ্য প্যারালাল ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা রেখা মোদি আমাদের জানালেন, का जो दिन है, वी आर हियर टू सेलिब्रेट, टू वेलकम एंड टू थैंक। तीनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि अब तो सिर्फ बंगाल में आया है, बंगाल 8वीं स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान में अभी कम से कम खाली 24% में आया है। तो सब जगह औरतों को फ्री ट्रैवल बस में मिलना चाहिए, देना चाहिए ना औरतों को, क्योंकि अगर एक औरत को फ्री ट्रैवल मिलता है तो वो साल में 24,000 रुपया बचा लेती है और वो 24,000 उसके लिए खुद के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। क्या समाज को क्या मैसेज देना चाह रही है? हम तो समाज को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि औरतें समाज को बना रही हैं, बनाती चली जाएंगी, परंतु औरतों को सुविधा और सुरक्षा दोनों चीज चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी पहल है और शुभेंदु अधिकारी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल उठाई है, क्योंकि अब जो बंगाल में हो गया है तो बिहार में भी होगा, असम में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, पूरा भारत में होगा। शुभेंदु अधिकारी जी बहुत शुक्रिया के पात्र हैं। आगामी कर्मसूची क्या है? हमारा अभी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम है वुमेन लीडर्स को लेकर के, फिर कश्मीर में है, फिर सिक्किम में है, हम लोग पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। आपका नाम? रेखा मोदी। Yeah.